नाज़रीन, मौलाना साहब, ज़ाहिर है ये जो 2/3 मेजॉरिटी वाला मामला है, आपको पता है मौलाना साहब का किरदार बहुत वाज़ेह सामने आया। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुल्तान में, और वैसे तो वहाँ पे बताया यही गया था वो आप कुछ 8-10 दिन छुट्टी पे जाएंगे, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने। सुनिए क्या वजह है कि इतनी बड़ी मुंतखब हुकूमत और उसका मौक़िफ़ अवामी सतह पर रद्द किया जा रहा है। हमारे मौक़िफ़ की तायीद इस वक्त पब्लिक में ज़्यादा है, और जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, अवाम देहातों में, महल्लों में, बाजारों में, घरों में, उनके पास तो सिरे से मुसवदे का कोई हवा ही नहीं गई। तो जिनके पास बिल्कुल ही मुसवदा नहीं है वो क्यों रद्द कर रहे हैं इस बात को, जबकि हम तो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, उन पर तबसरा करते हैं, उन पर राय कायम करते हैं। ये है वो अवामी सोच जो इस वक्त सामने आई है कि क्या ये पार्लियामेंट वाकई अवाम की उमंगों की तर्जुमान है? मेरे ख्याल में नहीं है। अच्छा जोई साहब, जो आज एक राय सामने ये आ रही है कि स्पीकर ने ये जो नई इक्वेशन ज़ाहिर जो नोटिस कर दी है, उसको नोटिफिकेशन उसका कर दिया, नई जो लिस्ट कर दिया है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, उसके बाद ज़रूरत नहीं रहेगी मौलाना साहब की। मौलाना साहब से ये भी सवाल किया, उन्होंने कहा जी मैं तो हक और सच के साथ हूँ। तो मौलाना साहब की पोजीशन आपको लग रहा है कि यही रहेगी, या फिर जो अवामी सतह के ऊपर या पज़ीराई उनको मिल रही है वो इंजॉय करेंगे, उसके साथ रहेंगे, या फिर किसी मौके के ऊपर जिस तरह कल हसन ने कहा था कि वो हो जाएंगे, गवर्नमेंट उनको मना लेगी? चोई साहब, नहीं, पहले तो है कि मौलाना ने अपनी सियासत करनी है और उसी को तहफ़्फ़ुज़ देना है, और इस असम्बली में या आज से पहले जो हुआ है उस पर नहीं उन्होंने जाना। कल परसों तरसों उन्होंने क्या हासिल करा, उनका पता है ये टेनेबल नहीं है पोजीशन। ये जो पोजीशन इस गवर्नमेंट ने ली हुई है और इसके हमायतियों ने ली हुई है, वो मुल्क में आगे चलने वाली नहीं है। 1-2-4 दिन उसके बेसिस पर अपना मौज मेला और हलवा मंडा जो लगा हुआ है वो उस पर रहेंगे। इट विल नॉट हेल्प एनी बॉडी एंड द लीस्ट दिस कंट्री। और उन्होंने फजलुर रहमान ने एक और भी बात की है कि अगर हमने रिएक्शन किया तो फिर तुम किसी जगह नहीं खड़े हो सकोगे, और हम असूली जो मौक़िफ़ है उसी पर रहेंगे। ये उन्होंने, और वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोड की भी बात की हुई थी उससे भी उन्होंने काफ़ी डिपार्चर किया है कि ये जो आप बनाते फिर रहे हैं ये कोई ताल्लुक नहीं है किसी चीज़ का। तो अब ये एजाज सादिक साहब ने क्या लेटर लिखा, उसने क्या लिखा, ये आइन को और उसको पामाल करने के लिए लगे हुए हैं। पहले खाबर साहब, आपको ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करने पड़ेंगे, और इनके साथ मैंने पहले भी कहा था जो ये करते हैं इनके उल्टा पड़ता है कि जी अब वो सुन्नी इत्तेहाद की सीटें हैं, वो तहरीक इंसाफ, अब वो दोबारा पीटीआई को बैन और उसके खिलाफ कार्रवाइयों की तरफ जाएंगे और ये और मुंह की खाएंगी। आप आवाम को शिकस्त नहीं दे सकते, नो मैटर व्हाट। अच्छा हसन, आपने कल भी ये कहा कि जो मर्जी हो जाए ये अमेंडमेंट होनी है और मौलाना साहब भी साथ आ जाएंगे। आज तो ये ज़ाहिर है अब नई जो हमें नंबर गेम हमारे सामने आ रही है, शायद मौलाना साहब की ज़रूरत भी ना पड़े। तो आपको लग रहा है कि मौलाना साहब ने एक फाइनल स्टैंड ले लिया, या मौलाना साहब वापस आ जाएंगे, या क्योंकि अब हुकूमत कह रही है कि शायद हमें ज़रूरत ना पड़े, उनके कुछ वुज़रा के बयान भी आ गए हैं कि मौलाना साहब आ जाएं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो कोई मसला नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो आईनी तरमीम होगी ये मौलाना फजल रहमान की वोटों के साथ ही होगी, और मौलाना को हुकूमत अपने से दूर कर सकती नहीं है। मैं कई दफा पहले भी बात कर चुका हूं कि मौलाना फजल रहमान के पास अगर एक नशिस्त ना हो, ना कौमी असम्बली में, ना किसी सूबाई असम्बली में, ना सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, तब भी सियासत सबसे मौलाना फजल रहमान को कोई नहीं कर सकता। पहली बात। दूसरी बात कि मौलाना फजल रहमान की जरूरत है जी, इस वक्त भी सेनेट ऑफ पाकिस्तान में उनको वोटिंग बड़ी, जो कई मरतबा मुतअद्दिद बार ये बात की और जो गिले शिकवे भी किए हैं, वो गिले शिकवे ये हैं कि मौलाना के जो हकीकी मैंडेट था वो चुराया गया है, और मौलाना को यानी जो एक बाय डिजाइन जो उनको इंतखाबात में हरवाया गया है और फॉर्म 47 के जरिए तहरीक इंसाफ को जिताया गया है। तो ये बुनियादी बात है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौलाना को अपनी जो आबाई इलाके से हरा दिया गया।
تو یہ بڑی جو ہے وہ جنرل فیاض حمید نے بھی کچھ جو پولیٹیکل انجینئرنگ کی تھی، یہ تمام کی تمام چیزیں ایک وقت پر سامنے آئیں گی، اور اس کی جو کاسٹ الٹیمیٹلی وہ پاکستان تحریک انصاف کو پے کرنی پڑے گی، کیونکہ بینیفیشری پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اور مولانا اگر سڑکوں پر آتے تھے، یا پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات ہو رہی تھی کہ ہو سکتا ہے مولانا سڑکوں پر آ جائیں، تو جب سڑکوں پر وہ آئیں گے تو پھر اس کا جو نقصان ہوگا وہ حکومت کو ہوگا۔ صحیح۔ اچھا نقوی صاحب، ایک طریقہ کار یہ ہے کہ بلڈوز کر دیا جائے اپنی میجورٹی کے بنیاد کے اوپر، جو بھی کرنا ہے وہ کر لیں۔ ایک آپشن آپ نے جو دیا کہ بہتر یہ ہے کہ کیونکہ ایسے مسائل ہیں، یہ لانگ ٹرم اس کا امپیکٹ آئے گا، تو بہتر یہ ہے کہ سارے لوگ بیٹھ کے بات کریں۔ آپ کو لگ کیا رہا ہے ان دونوں آپشن میں سے کون سا آپشن جو ہے اس کے اوپر جو عمل کیا جائے گا، پہلے والا یا دوسرا والا، زور زبردستی یا پھر صلح صفائی کے ساتھ؟ دیکھیں، یہ دوسرا آپشن جو میں نے آپ کو بتایا اسی پہ جائیں گے، آپ وقت آنے دیں۔ ایک بات جو ابھی ہوئی مولانا صاحب کے متعلق کہ آئینی ترمیم تو جب آئے گی تب آئے گی، مولانا صاحب ووٹ دیتے ہی نہیں دیتے، یہ تو جب وقت آئے گا تب بات کریں گے۔ لیکن مولانا صاحب نے ابھی اپنے جو آپ نے کلپ سنوایا ایک بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا جن لوگوں نے مسودہ دیکھا بھی نہیں ہے وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ طاقتور تو کبھی مقبول ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، طاقتور آج تک مقبول نہیں ہے، اور حکومت ہمیشہ طاقتور ہی کہلاتی ہے، چاہے حکومت میں کتنا ہی کمزور آدمی کیوں نہ بیٹھا ہو، وہ اپوزیشن سے زیادہ طاقتور کہلاتا ہے۔ تو طاقتور تو کبھی بھی مقبول نہیں ہوتا۔ اب پروپیگنڈے کی جنگ ہے، آپ نے مسودہ ابھی تک کسی بھی آفیشیل پلیٹ فارم سے سامنے نہیں آیا، وزیر قانون نے سامنے نہیں رکھا، حکومت نے سامنے نہیں رکھا، کسی اور سورس نے سامنے نہیں رکھا، صرف اس پہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں۔ اور وہ بھی دیکھیں، میں آپ کو 18ویں ترمیم کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ جب یہ 18ویں ترمیم لائی جا رہی تھی، آپ کو پتا ہے اس کا مسلسل 8 مہینے خاموشی کے ساتھ اجلاس ہوتا رہا کہ کیا کیا ترمیم ہونی ہے، اور کسی کو کچھ نہیں پتا چل رہا تھا۔ اس کے بعد لا کے قومی اسمبلی میں رکھی گئی اور وہ پیش ہوئی اور فوراً ہی منظور ہو گئی۔ بات یہ کہ اس پہ پروپیگنڈا اتنا کر دیا گیا اس کی شقوں کے متعلق کہ یہ کیا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، اور میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، آپ اس چیز کے گواہ ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پروپیگنڈے کی بنیاد پر یہ سارا جو ایک متنفر کیا جا رہا ہے عوام کو، یہ صرف پروپیگنڈے کی بنیاد پہ کیا جا رہا ہے۔ کوئی ایسی بڑی آئینی ترمیم نہیں آ رہی کہ جس سے ریاست پاکستان کو، آئین پاکستان کو، سپریم کورٹ، قومی اسمبلی کو کوئی خطرہ ہو۔ ناظرین، بریک